26 mga sis, color black. Size 26.99, mine is 355, mine is 355, 99 pesos. Grabe, tignan nyo, grabe. 99 pesos lang mga sis, size 26, mine is 361, mine is 361, 99. Ito, Garterized, size 26 to 28, 26 to 28, 99 pesos. Mine, 362, mine is 362, mine is 362, 99. Grabe, promise, grabe, grabe, grabe mga sis. 99 pesos, mine, size 26, size 26.99, mine is 338, mine is 338, 99. Grabe, promise. Ito mga sis, court color gray. Ngayon lang ako nagka-gray. Ayan, color gray, ganda ng color, 99, mine is 337, mine is 337, 99. Size 26, grabe, gaganda. Size 26.99, mine is 347, mine is 347, 99. Ito, size 24. Ito ni mga pwede nyo ipangregalo sa mga junakis, pamangkins. Ayan, ito mga sis, size 24. Size 24, mga sis, 99. Mine is 344, mine is 344, 99. Grabe, ganda ng mga fabric. Size 24, mine is 332, mine is 332, 99. Nawala na ng boses. Ay, grabe mga sis. 99 pesos, size 24, mine is 369, mine is 369, 99. Ay. Size 24, mine is 342, mine is 342, 99. Grabe mga sis. Grabe, promise. Size 24, size 24.99, mine is 341, mine is 341. Eto mga sis, maxi skirt to ha. Maxi skirt tweed siya mga sis. Pwede nyo ipang formal, 99 pesos. May full inner lining to mga sis, high quality tweed with full inner lining. Size 24, mine is 8, mine is 8.99. Ito mga sis, size 24, size 24 ulit, size 24.99, mine is 378, mine is 378. Size 24.25, color black, 24.25 color black, mine is 380, mine is 380.99. Ayan, PSS. Check pa ako ng ibang size. Dito na nga, sis. 26. Grabe, ang ganda ng mga 26. Ay, may mga tweed. Ano? Still what time? Ubus na pera namin. Uy, sa sale to mga sis, promise, hindi kayo maubusan ng pera dito. 49.99. Caring nyo yan. Hindi kayo maubusan ng pera. Sayang to mga sis. Last live na namin ng sale to. Kahit 33 lang kayo, nag-i-stay, talagang papamay namin to lahat. Kasi wala na. Wala na kaming chance para ibenta to ulit. Kasi mag-wool coat na tayo. Travel season na. Okay, pwede na po pa SS. Sila muna dyan doon. Okay, ito. Sige, hanggang dyan sa black. Pas hanggang dyan sa black. Ma'am, yan, no pa bowler sa post code 338, pa-SS po 1231, 2312, and 3. Ma'am, Hailey Shane, sa post code 361, pa-SS na lang po 1231, 2312, and 3. Ma'am Feby Alipi, yung sa post code 337, pa-SS po 1231, 2312, and 3. Ma'am Aye Laura, yung sa post code 10, pa-SS po 1231, 2312, and 3. Ma'am Yan Nova Bowler sa post code 362, pa-SS na lang po 1231, 2312, and 3. Ma'am Yan Nova Bowler sa post code 352, pa-SS na lang po 1231, 2312, and 3. Ma'am Feby Alipi, yung sa post code 336, pa-SS na lang po 1231, 2312, and 3. Ma'am Marian Humwag, yung sa post code
S30 PSS po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am yan no Fabolyer sa pusi code 335 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am Marian Homewadger sa pusi code 443 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am yan no Fabolyer sa pusi code 346 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am yan no Fabolyer sa pusi code 452 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am I Laura sa pusi code 262 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am Feby Alipio, your sa pusi code 418 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am Ai Laura, your sa pusi code S419 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am Ai Laura, your sa pusi code 439 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am Yan no Fabol, your sa pusi code 406 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am Ai Laura, your sa pusi code 427 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am Hailey Shane, your sa pusi code 374 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am Yan no Fabol, your sa pusi code 385 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ma'am Ai Laura, your sa pusi code 373 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Okay? Game? Game ulit! Ay, okay. Ma'am Feby Alipio, your sa pusi code 341 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Anong bet nyo na i-flex mga sis? May denim skirt pa ako dito, size 26. Grabe ang mga denim skirt. Grabe oh. Ma'am Maria, Ay, go. Ma'am Maria Madeja, your sa pusi code 136 PSS na lang po 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Ano? Para kang lost. Okay, denim skirt. Comment kayo mga sis, ano bet nyo? May tops pa ako. Okay, polo blouse. Sige, blouse naman tayo ulit mga sis. Wait lang. 99 lang to ha. Yan, bigay ako black. Sige, go. Sige. Yung mga blouse natin, 99 pesos lang ha. 99 lang. Game na? Game na ulit. Okay, 49 pesos mga sis. Di ko nabanggitin yung price, code na lang ha, code na lang. Basta 49 lang to, 49 pesos. 49 pesos lahat ng blouse natin mga sis ha, 49. 49 pesos. Eto mga sis, size medium, size gundo, size medium 49, medium 49, mine 184. May lagay ko muna dito ha.